কুলটির বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা আক্তার হোসেন নির্দল প্রার্থী রূপে নমিনেশন ফর্ম জমা করলেন আসানসোলে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার শাসক দপ্তর আসানসোল কার্যালয়ে কুলটি বিধানসভার জন্য নির্দল প্রার্থী হয়ে নমিনেশন ফর্ম জমা করলেন কুলটির বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আক্তার হোসেন। তিনি জানান, কুলটি এলাকায় অনেক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী থাকতে কুলটির বাসিন্দার পরিবর্তে বাইরে লোককে এনে কুলটি প্রার্থী করেছেন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রার্থী হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কুলটি প্রাক্তন তৃণমূলের কাউন্সিলর তথা কুলটি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন আক্তার হোসেন তথা আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন আক্তাर হোসেন। किस पार्टी से किए? इंडिपेंडेंट से। आखिर क्यों ऐसा, क्यों आपने तृणमूल करते थे आप? और तृणमूल का तो थे, लेकिन मजबूरी था कुछ की। कुल्टी के आम जनता के साथ जो है अन्याय हुआ, कुल्टी के टीएमसी कर्मी के साथ अन्याय हुआ और जो है कुल्टी वासियों के साथ अन्याय हुआ। और भी कैंडिडेट था कुल्टी में, ऐसा कोई बात नहीं है। पुराना जो कर्मी है उन लोगों को देखना चाहिए, इनको देखा नहीं। कम से कम आवाज उठाना तो चाहिए। अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए इस तरह का हम स्टेप लिए हैं। इंडिपेंडेंट होकर दिखाएंगे। तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे लोगों के पास आप? लोगों के पास जाएंगे। कुल्टी के साथ जो अन्याय हुआ है, किस तरह का अन्याय हुआ? अन्याय हुआ कुल्टी में भी तो मान लीजिए कैंडिडेट था, कुल्टी में कर्मी था, ऐसा तो बात नहीं कुल्टी में कर्मी नहीं था। तो टीएमसी अगर मान लीजिए कि पार्टी है, पार्टी तो यहाँ राष्ट्रीय में बहुत दिन से पार्टी जो है यहाँ कर्मी है। यहाँ पे एमएलए भी रहा है 3-3 बार, चेयरमैन भी रहा है, और भी पुराना आदमी वाइस चेयरमैन भी रहा है। तो कुल्टी का आदमी नहीं रहता। कुल्टी का आम जनता को देना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। या कुल्टी का जो कर्मी है, टीएमसी का जो कर्मी है, उस कर्मी में से किसी को देना चाहिए। तो आपका क्या सीधा सीधी लड़ाई टीएमसी के साथ में है, ना बीजेपी के साथ में भी लड़ाई है? मेरा लड़ाई जो है अन्याय के साथ में। अगर कोई भी अन्याय कर रहा है तो उसके विरुद्ध में हम लड़ेंगे। तो कितना आशावादी हैं आप, कितना फाइट दे सकते हैं दोनों कैंडिडेट, हैवीवेट कैंडिडेट दोनों? हैवीवेट कैंडिडेट है कि नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, और हम लोग जब उतरेंगे तब ना पता चलेगा। तो कितना आशावादी हैं आप? 100% आशावादी हैं। कितना मार्जिन से आप ये लेट कर पाएंगे? तो अभी देखने पड़ेगा, लास्ट में करेंगे हम। ऐसा है कि जीतेंगे हम लोग जरूर, इस आशा से किए हैं इंडिपेंडेंट। हालांकि पार्टी वाला टिकट दे रहा था, बहुत सा पार्टी वाला दे रहा था, लेकिन नहीं किए। इंडिपेंडेंट लड़ने का मतलब है ताकत है तब लड़ो। तृणमूल का सपोर्ट मिलेगा आपको? तृणमूल के लड़के लोग जो बैठे हुए हैं काफी नाराज हैं। उन लोग नाराज है, उन लोग देखिए क्या करता है। हम लोग तो हम चाहेंगे कि उन लोग हमको सपोर्ट करें। क्या सबके साथ सब जो है सबके साथ नाराज बैठा हुआ है यहाँ। কুলটিতে রোড শো করলেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে কুলটি বিধানসভা তৃণমূলের প্রার্থী অভিজিৎ ঘটকের সমর্থনে রোড শো করলেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ দুপুর 12টায় কুলটি বিধানসভার বেজডি মিঠানি গ্রাম এবং পাটমোহনা এলাকায় হুটখোলা গাড়িতে অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় রোড শো করলেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কুলটি বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক। তাছাড়া এই রোড শো এ বেশ সংখ্যায় এলাকায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। দেখুন, উনি আমাদের দলের নেত্রী এবং এই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় শিল্পী। সুতরাং তিনি এই অঞ্চলে এলে এখানকার যারা আমাদের ভোটার রয়েছে তারা উৎসাহিত হবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে তারা ভোট দেওয়ার জন্য তারা অনুপ্রাণিত হবে। তাই আজকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অঞ্চলে আসছেন। আলডি, বেজডি, পাটমোহনা, মিঠানি, এখানকার যারা মানুষ রয়েছেন তাদেরকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করবেন এবং আমি আশা করব যে তার আবেদনে এই অঞ্চলের মানুষ সাড়া দেবে। কয়েকদিন আগে মিঠুনও এখানে এসেছিলেন প্রচারে, এই একই জায়গায় দুজন অভিনেত্রী, কতটা এই জায়গাটা কত ইম্পর্টেন্ট মনে করছেন? দেখুন, তারা তার দলের হয়ে এসেছিলেন, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে আসছেন। তবে আমি মনে করি এখন এই সময়
রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটাই প্রাসঙ্গিক এবং তার যে আবেদনে তিনি যে আবেদন করবেন মানুষের কাছে, সেই আবেদনে অনেক বেশি মানুষ সাড়া দেয়।